Number 21, Ismael. Number 2, Madrigal. Number 7, Benoza. Number 28, Gromio. And number 24, Thailand. First 5 for Areco Pakak. Number 10, Dave. Number 10, sino to? Number 8, Francis. Number 6, Lumpas. Number 20, Dino. And number 28, Cortez. Chapi. Jump ball between Thailand and number 10, Dave. First possession goes to Alula Pirates. Thailand, dire-diretso, binigay kay Gromio. Binalik kay Thailand. 4-2. Gawin yan, dambo na lang po. Parang mabilis. Binigay kay Dave. Kay Davan. Tumalaksa. 4-2. Binigay kay Mr. Madrigal. Side step of the glass. Binigay kay Dave. Kay Francis. 4-2. Walang tira. Pasok. Time out. Areco Pakak. Dalawa. Ayan pala. Rebound ni Madrigal ulit. Power move. Basket. Unang tira. Time out. Alula Pirates. Pangalawang tira. Si Thailand, kunin mo na. Pasok. 1 minute and 26. Unang tira. Pangalawang tira. Pangalawang pagkakataon. Yun. Bola na kay Gonzaga. Gonzaga nakawala. Binigay kay Castillo. Basket. Time out. Time out. AKP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At the end of the first quarter, personal foul. Unang tira. Pangalawang tira. Isa pa. O, tatlo na lang. Rebound ni Jamie Madrigal. Binigay kay Castillo. Layup for 2. Kali Ervin. 4 seconds. Spin move. To Dave for 2. Aja, sorry na. Aja. Dalawa na lang foul niya. Hindi ka tawagan. Pangalawang tira. Basket. Kay Castillo. Kay Tony Gonzaga. Jump shot. 4-2. Rolly. Binigay kay Dave. Sumalaksa. Supalpal ni Diego. Supalpal ni Thailand. Dire-diretso. Layup of the glass. Time out. AKP. Nakaitim. Basket. Binigay kay Castillo. Binigay kay Mr. Cappuccino. 4-2. Bola na kay Kali Ervin. Jumansap. Baka. Hindi ko Diego. Basket. Rebound ni Thailand. Power move. Wala. Palawa. Basket. Second shot lang. Dave, power move, 4-2. Ako sa Thailand, mga kaibigan. Thailand, diniskarte, dire-diretso. 4-2. Pasok. Pasok. Time out. AKP. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At the end. Ismael binalik kay Benoza. 4-2. Diskarte, dire-diretso. Basket. Pangalawang tira. Pasok. Yung bola, Kyle, dalin mo. Sweet. Pangalawang tira. Pasok. Mr. Bangalan, dire-diretso. Nakakuha ni Mr. Ismael. Tinigay kay Thailand. Tinigay kay Castillo. Easy layup. Basket. Time out! Time out. AKP. Steal by Castillo. 4-2. Ball of the
Calierbing, layup! Wala! Rebound ni Thailand. Uy! Oh! Rolling dire-diretso! Basket! Rolling! Naka! Steal by Castillo! Calierbing dire-diretso! Wala! Rebound ni Cortez! 4-2! Time out! Alula Pirates! Thailand! Binigay kay Mr. Cappuccino! 4-2! Diniskarte! Dire-diretso! Basket! Time out! Time out! AKP! Oy, Calierbing dire-diretso! 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 Side step! Basket! Wala na kay Calierbing. Uy, steal! Unang tira! Smooth! Pangalawang tira! Smooth pa rin! Itong simple lang, oh. Ni Diego! Binigay kay Mr. Bacala! Santissima! Alahoy, boom! Thailand, nawala yung bola. Binigay kay Anjo! 4-2! Relax na. Takbong mayaman. Bakit ako mayaman? Water. Lapit ka sis. Bola na kay Calierbing. Binigay kay Francis. Jump shot! Wala! Kay Diego. Dire-diretso! Wala! Rebound ni Ismael. Basket. Diniskarte. Lumiyap! Oh! Ba't nalululak? 2 shots for number 24. Thailand, ulang tira. Pasok ng mga pirata. Dave, dire-diretso. Basket. Tao nyo. Thailand. Sumalaksa, binigay kay Castillo. Off the glass. Ronnie, binigay kay Dave. Dave, dire sumalaksak. Off the glass. Binigay kay Diego. Basket. Thailand. Ayun yung oras, bro. Ayun yung oras. Dire-diretso. Basket. May kasama pang foul. Baka pwede ka naman pahinga. Bonus shot by Thailand. Pasok. 10 seconds shot clock. Gonzaga 4-2. Time out. Alula Pirates. Gusto nyo siya sabihin kung sino ka? Wala pa rin. Diyos Santissima, layo ng super layan. Binigay kay Mr. Bacala. Finally. Mr. Bacala. Ay nako. Binigay kay Mr. Bacala. Kubeta! Kubeta! 4-3! Ano yan? Castillo! Power move! 4-2! Mr. Cappuccino! Wala! Calierbing! To Jamjalani! Pasok! Gonzaga! To Castillo! Ispinubang! Ay, sus Mariosip naman, oh! Walang na! Isa ba? Basket! Last 2 minutes! This last 2 minutes brought to us by Watch Buddy. Bonus shot! Time out! AKP! Nagpapakilala kung sino siya. Wala! Rebound ni Bacala! 4-2! Oh, grabe naman. Takbong mayaman! 4-2! Wala bang gari? Yun! Yung tira niya parang walang gana sa buhay. Yun! Bigyan nyo na kay Bacala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Let's go.